गुजरात से सेल्फ मेड नौजवान ये नीचे से उठकर एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बना। दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, गुजरात जैसे शहर में किसान डेवलपर के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा है। किसान डेवलपर्स 10 मरला की रिहायशी हैं, वो लॉन्च करी जिसका नाम अरेबियन हिल्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। 5 मरले की जो है प्राइम विलाज लॉन्च करे, जो कि मिडिल क्लास तबका है उसको भी जो है वो भी अफोर्डेबिलिटी के लिए हमने वो भी डिज़ाइन किया है। मिड राइज जो है ना हमने किसान हाइट के नाम से वो भी हमने डिज़ाइन किया कि अगर बंदा को 5 मरले की रिहाइश भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए अपार्टमेंट का ऑप्शन भी है। 1 बेडरूम 2 बेडरूम काफ़ी हाउस हमने बनाया है। उसके आगे एक आर्टिफिशियल लेक भी आपको मिलेगी। किसान ग्रुप की ये सबसे डायरी है किसान डेवलपर, और उसका ये सबसे खास प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनका दुबई स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। हमारी जो कंपनी का स्लोगन है ना, ड्रीम डिज़ाइन डिलीवर, मैंने प्रॉपर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई। किसान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड PR से भी रजिस्टर्ड है, SCCP से भी रजिस्टर्ड है, और IPO बकायदा इसको ट्रेड मार्क भी रजिस्टर्ड जो है हमने इसका करवाया। और आधा मेरा काफ़ी टाइम से है था कि मैं पाकिस्तान में अपने मुल्क में कुछ करूं, क्योंकि पिछले 2 दहाइयों से मैं उधर UAE की मार्केट में बिजनेस कर रहा था, और अपने मुल्क से मोहब्बत भी होती है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें भी। If you believe in yourself, the world eventually believes in you। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको ऐसे एक नौजवान से मिलाने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक तो गुजरात से है। सेल्फ मेड नौजवान ये नीचे से उठकर एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बना। दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, गुजरात जैसे शहर में किसान डेवलपर के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा है। इनकी ज़बानी सुनते हैं कि ये गुजरात में क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए और इनके मंसूबे क्या क्या हैं। मेरा नाम प्रिंस बिलाल अहमद है और गुजरात का ही रिहायशी हूँ। मैं जो अपना प्रोफेशनल करियर के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना प्रोफेशनल करियर 2004 में स्टार्ट किया। 2004 से लेकर 2006 तक मैंने पाकिस्तान में जॉब की। 2006 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली UAE की, तो मैं UAE चला गया। 2011 से पहले मैंने जॉब्स की। उसके बाद 2011 में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, और उस बिज़नेस का नाम जो है वो गैसान रखा, गैसान टेक के नाम से। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो एज ए गैसान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। उस कंपनी का मैं फाउंडर और चेयरमैन भी हूँ। किसान ग्रुप की ये सबसे डायरी है किसान डेवलपर, और उसका ये सबसे खास प्रोजेक्ट है। दुबई में आप कौन से बिजनेस से मुंसलिक हुए, और फिर क्या आपके क्या ज़हन में आया कि आपने शहर गुजरात में आकर आप बिजनेस को बढ़ाएं? प्रोफेशनली जो मैंने काम सीखा, जिस काम में मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो मैकेनिकल फील्ड में, सिविल फील्ड में थी। फिर उसी को मैंने जो है आगे उसी फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें टेक्निकल सर्विसेज थी, कंस्ट्रक्शन थी, और उसके बाद मैन पावर सर्विसेज भी थी। रियल एस्टेट में हम देखा है कि बड़े बड़े नाम आते हैं, मनसूबे आते हैं, लेकिन जो कानूनी हैसियत है उनकी वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होती। आते हैं, फाइलें बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और निकल जाते हैं। तो आप लीगल जो टीम काम किया, क्या क्या गाँव का अपना रजिस्टर्ड करवाया मनसूबा या जो भी है, वो किस तरह हुआ? जी, इसमें यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि UAE के अंदर ही मैंने बिज़नेस रन किया है, और वहाँ पर होता भी है जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो आपको उनके कानून के मुताबिक जो है रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और जब मैंने ये मंसूबा जो है शुरू किया, और डेफिनेटली मैंने भी इसी चीज़ पे ही अमल पैरा होना था, मैंने प्रॉपर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, किसान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रॉपर रियल एस्टेट डेवलपमेंट को जो है ना वो करती है। वो FPR से भी रजिस्टर्ड है, SCCP से भी रजिस्टर्ड है, और IPO बकायदा इसको ट्रेड मार्क भी रजिस्टर्ड जो है हमने इसका करवाया। बकायदा ये टैक्स रिटर्न जो है वो अपने टाइम पर जो है वो भी करती है। हर चीज़ का कानूनी तकाजे इसके हमने पूरे किए हैं। किसान डेवलपर जो है फर्स्ट फेज में कौन से प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रही है? जी, किसान डेवलपर्स जो है वो 10 मरला की रिहायशी हैं, वो लॉन्च करी जिसका नाम अरेबियन हिल्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। 5 मरले की जो है प्राइम विलाज लॉन्च करें, जो कि मिडिल क्लास तबका है उसको भी जो है वो भी अफोर्डेबिलिटी के लिए हमने वो भी डिज़ाइन किया है। उसके अलावा मिड राइज जो है ना हमने किसान हाइट के नाम से वो भी हमने डिज़ाइन किया कि अगर बंदा को 5 मरले की रिहाइश भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए अपार्टमेंट का ऑप्शन भी है। 1 बेडरूम 2 बेडरूम इस तरह करके वो भी डिज़ाइन किया हुआ है। फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिस तरह किसान माल के नाम से जो है हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, जिसमें 43 यूनिट्स होंगे, जो भी आगे जाके जब कंप्लीट होगा तो ब्रांड्स वगैरह लेंगे। उस कमर्शियल के अलावा भी जब मेन बुलेवार्ड में आप आएंगे, उधर भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है। कमर्शियल के नीचे शॉप्स होंगी, ऊपर भी उसके अपार्टमेंट्स होंगे। एक इसके अंदर हम हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त सा जो है हम बना रहे हैं। उसके अलावा मैंने ये फील भी किया, जब हमें किसी को काफ़ी के लिए कोई इनवाइट करना था तो हमें शहर से बाहर जाना पड़ता था। अभी ये है कि कचहरी से बिल्कुल हम 3 किलोमीटर जलालपुर जटा रोड पर जो है लोकेटेड हैं, तो हम इसमें एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हम काफ़ी हाउस बना रहे हैं, और उसके साथ हम आगे जो है एक आर्टिफिशियल लेक जो है ना
وہ بنا رہے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل دبئی طرز کی بنا رہا ہوں, کیونکہ میں نے ساری اپنی پریکٹیکل لائف ادھر سے شروع کی ہے. اسی طرح کی میں جو ہے نا یہ چیزیں ادھر جو ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہوں. اوورسیز کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے. آپ ایک دفعہ پروجیکٹ ہمارے کو وزٹ کریں اور آ کے دیکھیں کہ اوورسیز کے لیے ہم نے اسپیشل کیا چیز ڈیزائن کی ہے. کیونکہ میں پچھلے 20 سالوں سے 19 سال آپ کہہ سکتے ہیں 19 سالوں سے میں یو اے کے اندر ہوں. میں اوورسیز کے لیے سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو کیا چیز چاہیے. آپ نے کیا ایسی ڈفرینٹ کیا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں, لوگ آپ کو چنیں؟ ہماری جو کمپنی کا سلوگن ہے نا, ڈریم ڈیزائن ڈیلیور. ٹھیک ہے, میں ڈیلیوری پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہم کوئی بھی ایسی چیز کوئی فالس کمٹمنٹ تو میں کروں گا نہیں. ایک تو میں نچلے روٹ لیول سے نیچے سے اٹھ کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کا مجھے خیال ہے, اور یہ میرا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, بڑا اہم پروجیکٹ ہے. اگر اتنا زیادہ ادھر ٹائم دے رہا ہوں تو اسی لیے دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جس میں کہہ لو کہ کوئی مس کمٹمنٹ میری ٹیم نہ کر سکے. حالانکہ ٹیم بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے, پیشنیٹ ہو کے کام کر رہی ہے. اور میں اپنے شہر میں دیکھتا بھی تھا کہ کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جو مجھے فیل ہوتی تھی کہ ایک تو سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک ایسی کمیونٹی میں ہم رہیں جس میں بڑا تحفظ ہو, جس میں ایک ہی امبریلا کے نیچے ساری سہولیات میں. سیلف میڈ نوجوان کس طرح اتنے بڑے بزنس کا چیئرمین بن گیا, فاؤنڈر بن گیا؟ پیچھے کیا کہانی ہے, کیا ہسٹری ہے؟ کچھ چیزیں میں آپ کو نا تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو میسج اگر جو لوگ سنیں بھی ان کو بھی ایک چھوٹی سی موٹیویشن ملنی چاہیے. اگر میں ایک عام کہہ لو کہ بلو کلر سے اگر میں کر سکتا ہوں تو ہر نوجوان ہر لڑکا وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, جس میں ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کرم کے ساتھ ہم محنت تو ضرور کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ ٹاپ پریارٹی پر ہوتا ہے. اور گھر والوں کی, اپنے عزیز و اقارب جو ہمارے دعا میں ان کی دعائیں ہوتی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے نا اپنے اندر اڈاپٹ کرنی تو ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی زندگی کو مینیج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر رستے کو مینیج کر دیتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ مستقل مزاجی, کنسسٹنسی. جب آپ کے اندر کنسسٹنسی ہوگی, آپ روز تھوڑا روز بھی کام کریں گے نا, ایک دن جو آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ ادھر پہنچ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے, آنیسٹی کے ساتھ کمٹمنٹ. جو آپ نے ایک طے کر لی ہے میں نے یہ زبان کی ہے, تو پھر آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. کانفیڈنس جو ہے یہ سب سے میجر جو ہے رول ہے کہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ ایک انیشیٹو لیں, اور وہ اللہ تعالیٰ مزید اس میں آسانیاں بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, اف یو بلیو ان یور سیلف دا ورلڈ ایونچولی بلیوز ان یو. کسان ڈیولپر کا بڑا منصوبہ آ رہا ہے گجرات میں. بیرون ملک سے آتے ہیں تو وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا بزنس پرنس بلال احمد صاحب جو گجرات میں لے کے آ رہے ہیں. تو آپ ایک بار وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ کا بھی دل خوش ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. ان کے منصوبے آپ پہلے بھی جو بیرون ملک سے آتے ہیں ان کے مائنڈ میں وہ جو باہر چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہو, ہمارے ملک میں ہو. تو پرنس بلال صاحب بھی سیلف میڈ نوجوان, انہوں نے جس طرح بتایا کہ کس طرح محنت کر کے ایک نام پیدا کیا. تو یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ یہ اپنے لیے ایک بنانے جا رہے ہیں. کو ان کا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ یہ منصوبہ میرے لیے ایک ایسا منصوبہ ہوگا جو کہ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اس پہ لگاؤں گا, محنت کروں گا, تاکہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل منصوبہ ان کا جو کسان ڈیولپر کا منصوبہ ہو. دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ 3 سال میں مکمل New Groom collection in stores now. Visit your nearest Cities store. A complete family store.